Hello, welcome back to my channel. Sop manodi achidi. Mula YouTube channel de welcome kuriase. Aro morom kurna. Nutun video sekule escape na kuna sai TV aro mula kiman video saya se aro morom kurna channel tangu khamba saya se kule like aro share khutibi aro apni khanla morom support pi lage de goina etu koi dia se de aro moi achi yati adu kholar laga stigo kholar la kitchen laga wale sabo go wala se etu sob dikhai di wala se suru gure ase de amara cho gogai thomas moi de na thure ase de cho gogai thomas de jani lobi sai lobi de sai sabi moi kina kam gorna tikha bola ase apne khan ge alop dikhai di bola ase de sabi de ami la craft tu yate philai di na aro itu lobole cha ase sabi craft lagai na kam grobole ole ase na sai lega aro itu saba grobole ase sabi gas pishi ole kina ase de morom kona skip na kona sai di de kiban tak moi dikhai di bola ase achi laga moi sab dikhai di bola ase de aro itu malek ase sabi mukoi chini ase na malek tu mukoi chini ase itu ase de sabi ini kam kurase na achi itu khabole ase de ai ya iman mocha panai na se kari laga mangsu tel khabole ase ai man khudi wa iman interest itu langra ase de top panai de itu manu palase enabi koi di evan ase de itu panato na sabi ne sabi bahar de bi sabi inda na ita pat khai lo bole kurase na sabi last sabi moi tu jan ita sai lagi semnem sabi morom kurna sai lagi te sabi moi tu होले भी खेती कुरा मानो से कमजोर तो कमजोर है उपाय नहीं ना होय तो उपाय नहीं होय सब कुछ होय लास्ट तक साइड दे मोरम kurna लास्ट तक साइड mo laka tu tu ta mongsu di hoले भी mo एकtai खाओ है साबि ना मongsu skip na kurna साइड दे Malik itu lah next batu Malik ase de dua situ malik aro moi la kotha bra bi koi ti bola ase malik to sabi na Malik ase de malik te bishi achi opai nai Malik price kar la mo sa ni na se tu kha bola ase fine se de kari laga mongsu la fine se de aro mo kurna skip na wala sai ti aro moi ni jola kotha bra ko bola ase skip yung second tong he Pat kai lo se aro ita tu chana kam gur bola ase de apai na de chana kam gur bola ase apai na chana olap kam gur bola ase sambale last ni ko de last jen ko bola ase hello ita tu khatam gorna cha ase de morom gorna nutun video se kule stop na una sai tv aro morom gorna like aro share ko de next book de lokro thank you bye bye